Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from K3. We here want to interpret how long it takes to change your life for translation to interpretation project. So here I am, Hairundika, and my friend Febra Adinda and Arabella Rahmadani Putri. So let's start to interpret it. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernah nggak sih sebelum tidur kamu mikir, pokoknya besok aku mau berubah. Aku bakal bangun pagi, sarapan, jogging, terus hirup udara segar. Pokoknya besok aku mau jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Tapi ya, perubahan itu nggak gampang. Kamu harus mulai nambahin kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin hidup kamu pelan-pelan jadi lebih baik. Kamu juga harus ninggalin kebiasaan buruk yang bikin kamu stuck di tempat. Terus, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk ngebentuk kebiasaan baru? Kebanyakan orang bilang 21 hari aja udah cukup buat kita untuk kebiasaan baru. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Aku ingat waktu SMA, guruku pernah bilang, butuh waktu 21 hari untuk kita membentuk kebiasaan baru. Di situ aku mikir, ini kesempatan aku buat jadi orang yang rajin ngerapin tempat tidur. Daripada tiap pagi bangun, terus teriak, "Mah, jangan lupa rapin tempat tidurku ya." Mending aku coba lakuin sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. Tiap pagi, jam 6, meskipun lagi buru-buru, aku tetap ngerapin tempat tidur. Dan jujur ya, aku benci banget tiap detiknya. Pas bangun hari ke-22, hal yang pertama aku lakukan adalah bilang ke mama, "Mah, jangan lupa rapiin tempat tidurnya ya." Aku mutusin buat nyerah. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory
is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dan ya, itu memang sudah terfikirkan. Mungkin aku bakalan melakukan sedikit kesalahan dalam hidup dan tetap membersihkan kasur setelahnya. Apapun itu, aku serius kalau teori 21 hari ini adalah teori yang paling terkenal, yang paling ampuh dalam terapi pengembangan diri. Ayo kita telah lagi, kenapa sih, dari mana sih 21 itu datangnya? Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Dr. Maxwell Maltz adalah dokter kulit pada tahun 1950. Dan dia mulai menyadari beberapa waktu pada pasiennya, seperti pada operasi hidung. Dia melihat pasiennya pada 21 hari untuk melihat apakah pasien ini bisa memakai hidung baru atau enggak. Dan dia juga menyadari pada pasien amputasi tangan dan kaki, dia melihat pasien itu nyaman atau enggak dengan tubuh barunya pada 21 hari sebelum mereka bisa menggunakan itu dan dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz mempubliskan teori ini dalam satu buku yang pada saat itu sangat terkenal dan terjual lebih dari 30 juta. Dan ya, di sini masalah mulai muncul dan cukup terpercaya bahwa teori ini sangat dipercaya oleh orang-orang. Why? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable, a difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Kenapa sih angka 20 itu penting banget di sini? Yang pertama, 21 itu adalah waktu yang singkat untuk godaan yang bagus pula. Yang mana pada 21 hari itu kalian bisa melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Yang kedua, 21 itu adalah hari yang cukup panjang untuk kita percayai dengan tantangan yang besar, tapi bisa kita lakukan. Kayak, emang kalian nggak mau mengubah hidup dalam 21 hari? Emang kamu nggak mau mulai makan makanan sehat, bangun di pagi hari, dan minum minuman yang sehat juga? Dan itu dilakukan kurang dari 1 bulan, dan kita melakukannya dengan usaha yang sungguh-sungguh. So is it true?
Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Jadi bener nggak sih kita bener-bener bisa ngubah hidup dalam 21 hari? Aku tahu ini saran yang bagus, tapi guys, ada beberapa hal yang harus kita sadari di sini. Apakah ini bisa merubah hidup kita atau malah menjerumuskan ke kebiasaan lama? Ada beberapa faktornya. Yang pertama, kamu harus tahu apa tujuanmu sebenarnya. Seperti kamu pengen makan buah setiap hari, yang mana itu adalah kebiasaan yang sangat simpel. Nah, aku akan makan buah dengan waktu yang singkat dan mencari kebiasaan bagus, mencari kebiasaan baru lainnya, seperti bermain tenis. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. Yang kedua, melakukan kebiasaan secara konsisten dapat mempengaruhi kecepatan kita dalam membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama. Contohnya, aku melakukan kebiasaan selama 30 menit sehari, selama 3 menit sehari, maka hasilnya akan berbeda dengan yang 30 menit sehari. Ada sebuah penelitian tentang bagaimana kebiasaan kita terbentuk. Penelitian itu menyebutkan bahwa ada 96 orang mencoba kebiasaan baru selama 12 minggu, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari setelah makan malam selama 15 menit. Dan hasilnya menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru secara otomatis. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Setelah 12 minggu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk membentuk suatu kebiasaan baru diperlukan waktu sekitar 2 sampai 8 bulan, tepatnya 66 hari. Waktu ini bervariasi tergantung pada jenis kebiasaan, orang, dan situasinya. Ada yang bisa melakukannya dalam 18 hari, tapi ada juga yang butuh waktu 254 hari, bukan hanya 21 hari.
Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy, and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Jadi, tidak penting berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang terpenting adalah kita harus mulai dari sekarang. Fokuslah untuk mempertahankan kebiasaan itu dengan cara menciptakan lingkungan yang mendukung. Jangan khawatir jika kita melakukan kesalahan, karena itu tidak akan berpengaruh. Kemudian, beri waktu pada diri sendiri untuk berubah tanpa ada tekanan dan fokus pada prosesnya. Perubahan memang tidak selalu mudah, tetapi dengan adanya dedikasi, kebiasaan apapun dapat terbentuk. Jadi, jika ingin menjadi versi terbaik dari diri kita, mulailah untuk terus berusaha dari sekarang, maka kita pasti akan mencapainya. Okay, that's all from us. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.